Nangmasuk boram rimani bisingtui hakotor haste genangai fashala filsni chichuko barot hakotor yok samun man masal palaijak mahike agoli saltang hangkor fa habanok te saltang tripura hangkor porishotni habanogo barot hakotor yok samun man masal palaijakha fasalo fungo puila bokhago saltang hangkor fani habarok boskango hakotoni banati sawikha saltang tripura hangkor porishotni chairman Biswajit Sil recapmong recabui salamir bui barot hakotor yok samun man masal palainaikha osalo hangkor porishotni chairman no karibo Saltang hangkoni hangkorfa Dr. Bishal Kumar Senior Deputy Magistrate Devdas Deborma Khobai Kubani Tangbitini Tangfangrok Manjak Laikha Koknarna Thangai Chairman Biswajit Sil Shaka Bharat Hakotor Yok Samung Ni Jobabok Kebangma Thikatar Thinirok Langmarumani Yagulo Bharat Hakotor Yok Samung Mani Mankha Haini Bagatiri Nishalo Thikatar Thinirok no Muitok Klai Borom Rikha Chairman Biswajit Sil Botaibo Koknar Khani Shaka Montri Bokro Narendra Modi Kok Samani 2047 Bishini Bishingo Bharat Hakotor no Jotinsilai Kotor Kaham Snamnani Aboni Bagai Azai Songno Sugangai Thangnani Nangnai Hakotoni Bagai Samung Khlainani Nangnai Shaka Chairman Biswajit Sil Oshala Saltang Hangkoni Hangkorfa Dr. Bishal Kumar Bahino Koknarakha Bo Shaka Yok Samung Hakotor Tongnai Tongkosang Lokuruni Bagai Kaisak Katal Imang Tubui Faika O imang no sugagai talangnani bagai taibo samung khlainani nangnai hinai shaka saltang hangkoni hangkorfa Dr. Bishal Kumar याद दिलाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम गुलाम ही क्यों हुए थे, दूसरा आज़ाद हुए तो उसके साथ हमारे देश का बंटवारा हुआ, कुछ दुखदाई पल थे उस समय, और आज़ादी एक सपना लेके आई, एक परिवर्तन का, एक अच्छे भविष्य का, तो हम उसमें कितने सफल हुए। तो इन तीनों पहलुओं पे हम सभी को सोचने का ज़रूरत है। ये दिन उसी सोच विचार और आगे के भविष्य को प्लानिंग करने के लिए है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज खासकर इस साल हम कुछ बाहरी देशों से भी समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सभी देश के किसी भी नागरिक किसी भी जगह पे रहें, हम एकत्रित रहें, हम एक साथ रहें और देश के बढ़ने में, देश की उन्नति में हम सभी पार्टिसिपेट करें। अपनी बीच में जो विभिन्नताएं हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उसको दूर करें, एक साथ उठ खड़े हों और आने वाले दिनों में जो भविष्य, जो विचारधाराएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने इस देश के प्रति रखी थी, हमसे जो उम्मीदें करी थी, उस पर हम लोग पूरा उतरें। सरकार में काम करने वाले हमारे जो साथी कलीग्स हैं, उनसे भी मेरी यही निवेदन है कि जो काम भी करें ये सोच के करें कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथी जो हैं, हमारे जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनको कैसे सुविधाएं मिले। उद्यापन उपलक्षे আমাদের জাতীয় পতাকা এখনই উত্তোলিত হয়েছে। তো প্রথমে আমি আমাদের এই ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যারা আমাদিগকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, এই স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যারা শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে আমি নত মস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের এই স্বাধীন দেশকে রক্ষা করার জন্য যারা প্রতিনিয়ত আমাদের সীমান্ত পাহারা দিয়ে চলছে এবং এই দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন, তাদেরকেও আমি নত মস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি। তো আমাদের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস আমাদের এই জেলা সহ সারা রাজ্যে সেই দিবস পালিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি অফিস আদালতে, স্কুল কলেজে, প্রত্যেকটি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন যেগুলি আছে, প্রত্যেকটি অফিস সেখানে আমাদের এই ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। তো আমরা স্বাধীন হয়েছি আমাদের বহু রক্তের বিনিময়ে।
এই স্বাধীনতাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে, এই স্বাধীনতাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হর ঘর তিরঙ্গার মাধ্যমে যেভাবে দেশপ্রেম আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আগামী দিনে আমাদের যারা যুবরা, আমাদের যারা ছোট ছোট বাচ্চারা, তারা এই দেশের জন্য আরো অনেক বেশি কাজ করবে। মোদীজি যে ডাক দিয়েছেন 1947 সালের মধ্যে আমাদের ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারতে পরিণত করার জন্য, আমাদের সেই দিশাতে আমাদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার চলছে। আমাদের রাজ্যে ডক্টর মানিক সাহাজির উনিও চাইছেন আমাদের এই রাজ্যকে একটা শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করার জন্য। তো শ্রেষ্ঠ রাজ্য পরিণত করতে গেলে আমাদের যারা আজকের দিনের বাচ্চারা আছে, যুবকরা আছে, সবাইকে সেই জায়গায় কাজ করতে হবে। রাজ্যকে কিভাবে উন্নত করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা বানাতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের সমস্ত